For a meditation this morning, let us turn to book of Isaiah chapter 60 and read the 8th verse. Book of Isaiah chapter 60 and verse 8. আমি kan dhyan korobole nimite Isaiah laga kitab te sabo Isaiah chapter 60 verse 8. Who are these that fly as a cloud and as the doves to their windows? Who are these that fly as a cloud? Kon ase etu kan to badal nisnai uri asi. So we are just going to meditate of this part of this verse. Ami kan etu laga vachan laga etu laga bhag loi kinai ami kan dhyan koribo. Who are these that fly as a cloud? Kon ase etu kan to badal nisnai uri asi. This is a prophetic word or a prophetic saying about Jews who returned from captivity to the promised land. Etu laga baupati kota to ile to etu Jews manu taikan bandan te taki kina he taikan kosum laga jagate wapas aa laga etu baupati laga kota asi. They are coming back to the promised land, and now almost from every part of this world, Jews have already returned back to the promised land. Etia Jews kan to ile to kondo jagate takile bi taikan to ile to itia to kosum laga desh te taikan wapas ai gena taki asi. They have already returned to promised land. Taikan to kosum laga desh to wapas ai jai gena taki asi. That is why we can find even now there are enemies around Israel, but they cannot defeat the small country that is Israel. Etu nimite dushman kan to ile to taikan laga osor te bishi taki ase ule bi Israel laga desh to ekta choto laga desh ule bi etu laga upote dushman kan to jiti pabole na parigi na taki ase. Praise be to his holy name. Israel laga naam ki dhanyawad. So we are also like this children of Israel. Ami kan ole bi Israel laga bacha kan isna asi. How we have become the children of Israel, Ami kan kini ka Israel laga bacha kan isna hoisi. and we are called the spiritual Jews or spiritual children of Israel. Ami kan to ile to atma fani laga Jews no ile bi atma fani laga Israel laga bacha kan ene kai ami kan ke mati luisi. According to Romans chapter 2 verse 29, Romans chapter 2 verse 29 ti porile. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter, whose praise is not of man but of God. who is a Jew? Jews to kon asi. A Jew is one person who is having a circumcision in the heart. Jews to ekta manu ase kon to talaga monte tai chamara kati lua laga to asi. You can have it, you can also read the 28th verse also. Aro bachan 28 bi puri dibi. For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh. So what is circumcision? Etu chamara katia tu ki asi. It should be done in the heart. Etu to monte ami kan katibo lagi. So when that is taking place in our lives, Etu ikiti ami kan laga jivan te etu chuli asi. so when we are obeying the Lord and accepting the Lord as our Savior, Kiti ami kan to Isur laga kota mani gina tai ki ami kan laga etni jor laga bachai dia wala koi gina loi lobo etu laga homoite hoi ja so asi. that time we are having a circumcision in our heart. Etu laga homoite ami kan laga monte chamara katia tu chuli asi. Because by our salvation we are becoming circumcised Jew or a spiritual Jew. Aro etu udar pai lote prai ami kan to chamara kati laga Jews no lebi atma fani taka laga Jews hoi ja asi. So God wants us that we must be preserving that experience in our day-to-day life. Etu nesna aji kali laga din te ulibi Isur to etu laga anabove to ami kan laga jivan te rokhali kuribole dibole mon asi. And the second circumcision is called circumcision of Christ. Aro dosra laga chamara katia to ele to Krista logote chamara kati loi tu koi asi. That we can find in Colossians chapter 2 verse 11. Etu to ele to Colossians chapter 2 verse 11 ti diki pai asi. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So this is the second circumcision that St. Paul is speaking about. Aro itu to dosra wala chamara katia kon to pavitra Paul to ele to koi gina thaka to asi. This circumcision takes place in every child of God's life when they take the right baptism in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, having confessed a sin and having assurance that the sins are forgiven, and taking the baptism
in the hand of an anointed servant of God, a circumcision of Christ is taking place. আৰু এইটো লগা চামৰা কাটিয়া তৈলেতো আমি হৈ যায় আছে কেতিয়া আমি কান তৈলেতো বাবা ল'ৰা পবিত্ৰ আত্মা লগা নাম প্ৰায় এইটো ঠিক লগা পানী বাপ্তিস্মা লৈ লৈ কিনা নৈলিবি এইটো এইটো অভিষেক কৰা লগা ঈশ্বৰ লগা সেৱকা লগা হাতে প্ৰায় লৈ লোৱা লগা সময়টি আমি কান তৈলেতো এইটো খ্ৰীষ্ট লগতে চামৰা কাটিলে এইটো আমি কাম পাই লোৱা আছে So if you're not taken that baptism, the circumcision of Christ, by which we can call ourselves spiritual Jews, is not taking place in our lives. হলিবি আমি কান তৈলেতো এইটো পানী বাপ্তিস্মা ঠিক লৈ লোৱা নাই ক'লে কোনটো আমি কানকে চামৰা কাটিয়া লগা জিউছ এনেকা মাতি আছে এইটো তৈলেতো এইটো আমি কান লগা জীৱনটি চুলি কিনা পাহা নাই Circumcision of Christ is very important for us, and we have to preserve that standard of life so that we may be always considered as a spiritual Jews. এইটো নিচিনা আমি কান এইটো চামৰা কাটি লোৱা খ্ৰীষ্ট লগতে চামৰা কাটিয়া লোৱাটো সদায় আমি কান লগা জীৱনটি অনুভৱ কৰি কিনে আৰু খলি কৰিব লাগে এনেকা কৰি কিনে আমি কান হলিবি আত্মা লগা জিউছ মানুহ হৈ যাব নিমিতি Praise be to his holy name. ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ নাম কি ধন্যবাদ Now when we go to Philippians chapter 3 and verse 3, কেতিয়া আমি কাম ফিলিপিয়ান chapter 3 verse 3 তে পঢ়িলে For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. so we are worshiping God in spirit. That is a circumcision that is to take place, and that is by the anointing of the Holy Spirit. We are circumcised to worship God in spirit. আৰু এইটো তৈলেতো এইটো আত্মাতে We are circumcised in spirit. আমি কান আত্মা লগতে চামৰা কাটি লোৱা আছে When we are anointed by the Holy Spirit আমি কান কেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা পৰা আমি আনকে অভিষেক কৰি দিব to worship God in spirit. ঈশ্বৰৰ লগতে এইটো অভিষেকতে আমি কান তাকে মান কৰিব So worship God in spirit. আমি কান ঈশ্বৰৰ লগতে এইটো আত্মাতে মান কৰিব লাগে So they are called circumcised Jews. আমি কান সব বলিবি চামৰা কাটি লগা লোৱা লগা জুচ কান আছে They will have no confidence in the flesh. আমি কান তৈলেতো গাঁও মংস লৈ কিনা কো মন হিমত তাকতো নাথাকিব So they are the people, according to Romans chapter 8 verse 13, তাই কান তৈলেতো ৰোমান chapter 8 verse 13 লগা মানুহ কান এইটো লা হিচাপ লা মানুহ কান আছে what they will do, তাই কান কি কৰিব they will mortify the deeds of the flesh by the Spirit. তাই কান তৈলেতো গাঁও মংস লগা কাম কান তৈলেতো আত্মা পৰা লৈ কিনা মৰাই দিব And according to Romans chapter 8 verse 6, they will be not carnally minded, but they will be spiritually minded. Romans chapter 8 verse 6 তে কৈ কিনা তাকি আছে আমি কান তৈলেতো গাঁও মংস লগা এইটো ভাৱনাটো নাথাকিব লিবি আত্মা লগা ভাৱনাটো থাকিব And they have to go to the promised land. তাই কানে এইটো কসম লগা জাগাতে যাবলৈ পাৰিব So we must be able to preserve our salvation experience. এইটো নিমিতে আমি কান লিবি আমি কান লগা উদাৰ দিয়া লগা অনুভৱটো এলেতো আমি কান ৰখালি পকৰুবলৈ We পাৰিব must লাগে be able to preserve our water baptism experience. পানী বাপ্তিস্মা লোৱা লগা অনুভৱটো আমি কান ৰাখি ল'বলৈ পাৰে When Jesus came out of the water, কেতিয়া যীশু তৈলেতো পানী বাহাৰ ওলাইছে there was a voice coming from heaven. তাই লগতে এইটো স্বৰ্গতে প্ৰায় এটা আৱাজটো নামি আহিছে That you can find in Matthew chapter 3 verse 17, no time to read. এইটো পঢ়িবলৈ সময় নাই ওলিবি এইটো মেথিউ chapter 3 verse 17 তে পঢ়ি আছে This is my beloved son, এইটোৱে আমি মৰম কৰা লগা ল'ৰা আছে in whom I am well pleased. এইটো কোনটো জাগাতে আমি তাই খুশি আছে Those who are taking the right baptism, কোন ওলিবি ঠিক লগা পানী বাপ্তিস্মা লৈ কিনা they আছে must always be beloved unto God. তাই কান্তো সদায় ঈশ্বৰ লগা মৰম কৰা লগা হ'ব So why Jesus was called beloved unto the Lord? কিলে যীশুকে ঈশ্বৰ লগা মৰম কৰা वाला এনেকা মাতি আছে Because he surrendered himself to do the perfect will of the Father. কিলে মানে তাই তৈলেতো বাবা লগা পুৰাপুৰি পুঞ্চা লগা ইচ্ছা কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নিমিতে And the Lord Father is confirming that in whom I am well pleased. আৰু বাবা তৈলেতো তাই লগতে আমি একদম খুশি আছে কোৱা তৈলেতো তাই ঠিক ঠাক দেখাই দিয়া So আছে when we are obeying the Lord in waters of baptism, এইটো নিচিনা আমি কাংকেতিয়া পানী বাপ্তিস্মাতে ঈশ্বৰৰ লগা কথা মানিব according to Galatians chapter 3 verse 26 and 27, Revelation chapter 3 verse 36 37 Galatians chapter 3 verse 36 37 26 and 27, 26 আৰু 27 we put on Christ. We put on Christ. আমি কান্ত খ্ৰীষ্টকে মাতি আছে So we are putting as a garment, we are putting on Christ. আমি কান্ত হইলেতো খ্ৰীষ্টকে ৰাখি লোৱা আছে We are putting on Christ as a garment. আমি কান্ত একটা কাপড়া নিচিনাই এইটো খ্ৰীষ্টকে ৰাখি লোৱা আছে We put off that old garment and we put on new garment. আমি কান্ত পুৰানা লগা কাপড়াটো উলাই দি কিনা নতুন লগা কাপড়াটো ৰাখি লোৱা আছে So if any man be in Christ Jesus, এইটো নিমিতে কোনবা যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে থাকি আছে কইলে he is a new creature. তাইতো নতুন লগা সৃষ্টি কৰি দিয়া वाला আছে Old things passed away. পুৰানা লগা চিজ কান্ত যায় আছে Behold, I make all things new. চাই লবি আমি সব পলবি নতুন বনাই দিয়া So আছে we must be always
having that newness in our life. That is what water baptism makes us to have the newness in our life. Itu nimite pani baptisma pray ami kan laga jivan te odai itu nutun rakhi lua to itu lagai ase. That is what Romans chapter 6 verse 4 says. Itu Romans chapter 6 verse 4 te koi ase. We walk in newness of life. Ami kan tu jivan nutun laga jivan te berai ase. They are called spiritual Jews. Tai kane itu atma pane taka laga juice ni kamati ase. Their old nature will not be there. Tai kan logote purana laga niyom tu nathakibo. According to Romans chapter 6 verse 6, Romans chapter 6 verse 6 is sapti. the old man is crucified. Purana laga manu to ile to cross te jutai disi. The body of sin is destroyed. Itu gau pap laga gau badan to ile to nash koi disi. They are the spiritual Jews. Ami kan to ile to atma laga juice kan ase. And they will live only for Christ. Tai kan to ile to kale Krista nimite jivan chulabo. So we have to become like cloud. Itu nimite ami kan to ekta badal nisna hoi jabo We lagi. have to become like a cloud. Ami kan to ekta badal nisna hi botli hoi jabo It's a lagi. prophecy concerning the children of Israel. They are returning back to the promised land like cloud. Itu to ile to baupati laga kota Israelite manu kan ke loi kina tai kan to ile to kosam laga jaga te ekta badal nisna wapas ai jaya se. We must go to our promised land, which is New Jerusalem and Zion, like cloud. Ami kan holibi ami kan laga kosam laga desh New Jerusalem or Zion te ekta badal nisna ami kan bi jabo lagi. Every child of God, every believer, every servant of God should become a cloud to go to the promised land, which is New Jerusalem and Zion. Aro sob Israel laga bacha kan holibi viswasi kan seva kan ami kan holibi etu badal nisna kori gena ami kan laga kosam laga jaga New Jerusalem or Zion te jabo lagi. Praise be to His holy name. Isor pavitra naam ke dhanyavad diya ase. Now, literally, how a cloud is formed, we must understand. Etu dunia pani saise kule badal to kinaka hoi ja ase ami kan janibo If lagi. you have studied science, you must be knowing that. Apni kan to science pori ase apni kan jani thakibo. How literally cloud is formed. Kinaka etu dunia laga etu badal to banai lo ase. How it is formed. Kinaka etu hoi ja ase. Any science student here? Any science student? Kunba science student ase. How it is formed? Kinaka badal to hoi ja ase. Huh? Evaporate. It is vapor. How this vapor is formed? Kinaka etu badal to hoi ja ase. This water is by the heat of the sun and the moon and the stars. This water is transformed into vapor and it goes up and becomes cloud. Ketia etu sun logote pra moon logote pra noile star logote pra heat to ahibo etu laga homoi te pani to ile to ekta to air nis nai batli korigena vapor nis nai batli korigena tai tu jaigena badal to hoi ja ase. Now read Revelation chapter 17 verse 15. Eta Revelation chapter 17 verse 15 pori dibi. And he saith unto me, the waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues. So what is the water? Pani ki ase. So I will ask questions, you have to answer, then only I think you are following me or not. Ami sawal uda pichite apne kan jawab dia asna nai itu hisab te apne kan to ami logote piche ami logote sat asna nai ami janibo. So what is this water? Pani to ki ase. People. According to the word of God, we are all water. Isor laga kota hisab te ami kan so polibi pani ase. Water. We are all water. Ami kan so polibi pani ase. But this water is being transformed into cloud. Olibi itu laga pani to ile to badli kori gena he badal hoi ja ase. This water is being transformed into cloud. Itu laga pani to badli kori gena he pani hoi ja ase. Read Malachi chapter 4, Malachi chapter 4 verse 2. verse 2. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. And Anyway, you see, the Son of Righteousness has risen upon you and me, and thereby we who are like water, dead in trespass and sins, we are raised up us. He has raised us up together. Itu nemite itu dormikta laga itu suraj to ile to apni ami oporte rakhi digena ami kan laga pap to kema digena ami kan hoile bi ekta uthi ja laga ekta hoi jaisi.
You see, Luke chapter 1, verse 78. Luke chapter 1 verse 78. Through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high had visited us. Day spring from on high visited us. Din laga pani kuntu uncha ti taki ase tu pray am kangke That, in other words, the rising sun has visited us. dosra laga kotate koise kole uti ja laga suraj pray am kangke lok kore ase. Jesus, as the sun visited us, and thereby we who are water, now we have transformed into cloud. Jisu kuntu tai toile to ekta suraj kori gena egena ame kan logote lok kore ase tu nimite ame kan ekta pani nisna taka toile to badalte botli hoi ja ase. Now read Ephesians chapter 2, verse 1. Itia Ephesians chapter 2 verse 1 sabu. And you had he quickened, who were dead in trespasses and sins. We were dead in trespasses and sins. Ame kantu eto hukum pangai dia nolbi pap te ame kantu mori jaisi. So we were drinking sin like water. Ame kantu ile to pap to ile to ekta pani nisnai khai takisi. And that made us to be always water on this earth. Aro itu pray ame kangke itu laga prithvi te odai pani nisna banai disi. But God did not want us to be always water. Olebi isor to odai ame kangke pani nisna thakibole dibole mon nai. That is why Jesus, He sent His Son Jesus as the spring of day spring or sun rising in our lives to change our dead state into state of life. Itu nemite Jesu ki patai digina tai to ekta day spring nisna noilebi suraj uthi cha laga suraj nisna ame kan logote ai gena lok kore gena ame kan ekdom suki gena thaka laga halate pray ame kangke jikon laga halate botli kore If disi. we go to the 5th verse and the 6th verse of the same Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2 verse 5 aro 6 te ame kan saise kole Even when we were dead in sins, had quickened us together with has Christ. quickened us together with Christ. Krista logote ame kan ki logote jinda kore disi. By grace ye are saved, and hath raised us up together, Raised us up together, Ame kan ki logote uthai disi. and made us sit together made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. in heavenly places in Christ Jesus. Itu Jesu Krista logote srogot laga jagate ame kan ki logote bohibole dia ase. Now, how are we in heavenly places? Ame kan kini ka itu laga kripa kan to pailobo. How are we in heavenly places? Ame kan kini ka srogot laga jagate thaki ase. Huh? How are we in heavenly places? Ame kan kini ka srogot laga jagate thaki ase. Kanika sister. Kanika thaki ase. Huh? If you're not going to answer, I'm not going to go further. Apni kan jawab na dibo kole ame age na jabo. So how the cloud is there in heavenly places? Badal to kini ka srogot laga jagate thaki ase. He has quickened us and raised us and made to sit in heavenly places in Christ Jesus. Tai to ame kan ke olebe botli kori dege na he itu laga jagate Christ Jesu Krista logote ame kan ki logote thakibole dia ase. How are we? Ame kan kun ase. How are we? Ame kan kini ka ase. As cloud. Ame kan to ekta badal nisna ase. As cloud. Ame kan ekta badal So nisna we ase. must preserve our life as a cloud in heavenly places. Itu nimite srogot laga jagate olebi ame kan laga jivan to ekta badal nisna rokhali koribo lagi. This cloud only is going to go to that eternal habitation. Kile mane itu badale anantan takalaga jagate jabule ase. Now read Acts chapter 8, Itia Acts chapter 8 ti sabu verse 29. verse 29. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. The Spirit lifted up Philip, took him to the chariot to join with that Enoch. Aros itu atma pray Philip ke olebi uthai digina inok logote iki itu gora laga gari te uthai disi. What is happening this cloud on the sky? Itu akas te olebi itu badal logote ki hoi jai ase. It is moving on. It is moving like that. Itu to ile to badal to hili ase. What make the cloud to move? Badal ke ki pray hilubole dia ase. The wind is making the cloud to move. Hawa pray itu badal to ile to hilai dia ase. And the wind is compared to Holy Spirit. Aro itu laga hawa to ile to pavitra atma ke itu tulna kore ase. So when we come to Acts chapter 2 verse 1 and 2, Aro kiti ame kan Acts chapter 2 verse 1 and 2 te aibo. And when the day of Pentecost was fully come,
they were all one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, Now, and it filled all the house where they were sitting. you see, a rushing mighty wind filled all the house they were sitting. এইটো একদম একটা জোৰ লগা হাৱাটো আহি কিনে আটাইকাম বহি থকা লগা জাগাটো পুৰা বতাহ কৰিছে That wind is called Holy Spirit. এইটো লগা হাৱাটো পবিত্ৰ আত্মা এনেকা মাতি আছে The wind makes this cloud move towards the destination. আৰু এইটো লগা হাৱাটো এলেতো বাদল কোনটো জাগাতে পুঞ্চিব লাগে এইটো লগা জাগাতে তাকে পুঞ্চাই দিয়া That is আছে why Romans chapter 8 verse 14 St. Paul says we must be led by the Spirit. এইটো নিমিতে Romans chapter 8 verse 14 তে কৈ আছে আমি কান্ত এলেতো আত্মা পৰাই চলাব লাগে In Galatians chapter 5 verse 16 he says that we must walk in spirit. Galatians chapter 5 verse 16 তে কৈ কিনা তাকে আছে আমি কান আত্মাতে বিৰাব লাগে So those who want to become cloud and go to the destination that is New Jerusalem and Zion, they must be always found in spirit. এইটো নিমিতে কোন হলেবি বাদাও নিচিনা এনেকা কৰি কিনা এই পুঞ্চিবলৈ লগা জাগা নিউ জেৰুসালেমৰ জাইনতে যাবলৈ মন আছে তাই কান্ত সদায় বাদাও নিচিনাই হ'ব লাগে আত্মাতে বিৰাব লাগে we must be always spiritual being, not earthly being. আমি কান্ত সদায় আত্মাতে taka লগা মানুহ হ'ব লাগে এইটো গাঁও মংসতে taka লগা মানুহ নহ'ব লাগে Praise be to his holy name. পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ নাম কি ধন্যবাদ When Rebekah was conceived in the time of Isaac and Rebekah, they were married together. When Rebekah was conceived, কেতিয়া আইজাক আৰু ৰেবেকাটো এলেতো শাদী কৰি কিনা হে এইটো ৰেবেকাটো এলেতো বাচ্চা বুকি লৈছি that time there were twins in her womb, এইটো লগা সময়তে তাই লগা পেট ভিতৰতে এইটো টুইন্সটো হৈ যাইছি and there was great struggle there in her womb. আৰু তাই লগা পেট ভিতৰতে প্ৰায় এইটো টুইন্স দুইটাটো এলেতো লৰাই কৰি কিনা থাকি আছে She asked the Lord, if it is so, what it will be? ঈশ্বৰ এনেকা আছে কলেতো এইটোতো কি হ'ব What was the answer from the Lord? ঈশ্বৰ লগা জবাবটো কি থাকিছে There is a tussle between the two twins that is in your womb, আপনি লগা পেট ভিতৰতে থাকা লগা টুইন্স দুইটা লগা মজতে এইটো লৰাইটো হৈ যায় আছে but হইলিবি the elder will serve the younger. হইলিবি এইটো ডাঙৰ ওয়ালা প্ৰায় ছোট ওয়ালা কি সেৱা কৰিব The elder will serve the younger. ডাঙৰ ওয়ালা প্ৰায় ছোট ওয়ালা কি সেৱা কৰিব That is what happening to you and me. এইটোৱে আপনি আৰু আমি লগতে হৈ যাতো আছে Before we were not saved, before we had not taken water baptism, before we had not received the Holy Spirit, there was no tussle. आज हामी काम पवित्र आत्मा नापागिते नलिबि पानी बातिस्मा नलो आगिते हामी को लगते को लड़ाई तो नहीं After we take the water baptism and receive the baptism of the Holy Spirit, there is a tussle. ओलिबि हामी काम पानी बातिस्मा लई लो पेचिते पवित्र आत्मा पाइ लो पेचिते लड़ाई तो थाकी जाइसी That is tussle between the spirit and the flesh. আৰু এইটো লগা লড়াই তো ইলে তো আত্মা আৰু গাউমংস লগা বিৰতি কৰাটো আছে Those who are spiritual, কোন ওলিবি আত্মাতে আছে they are like cloud, তাই কান্ত একটা বাদল নিচিনা আছে and the cloud will always have victory over that flesh. আৰু এইটো বাদলটো ইলে তো সদায় এইটো গাউমংস লগা ওপৰতে জিতি পাই কিনাই থাকিব That is why I told you before, Romans chapter 8 verse 13, we have to mortify the deeds of the flesh by the Spirit. এইটো নিমিতে আমি আগে দেবি কৈ দিছে Romans chapter 8 verse 13 তে আমি কান্ত গাউমংস লগা কামটো ইলে তো আত্মা প্ৰায় সদায় মৰাই থাকিব লাগি We must be always cloud. আমি কান্ত সদায় বাদল হৈ কিনাই থাকিব লাগি Certain truths about the cloud I want to just place before you this morning. আজি পুজো হইলেবি এইটো বাদল লগা কি হসা আছে হসা কথা কান্ত আপনি কাল লগা গেতে আমি আলো পতো কই দিবলে মন আছে Psalm 68 when verse 34. Psalm 68 verse 34 Ascribe ye strength unto God, his excellency is over Israel, and his strength is in the clouds. His strength is in the clouds. তাই লগা তাকতো বাদলতে হি আছে There is a cloud, when you see a cloud, you cannot say any strength in the cloud. আমি কান্ত বাদল সা লগা ওমইতে বাদলতে তাকত আছে এটো তো আমি কান কবলে না পারে So nobody can say there is strength in the cloud. কোন হলিবি কবলে না পারিব বাদলতে তাকত আছে কই But কিনা here the word of God says there is strength in the clouds. হলিবি তে ঈশ্বর লগা কথাতে কই আছে বাদলতে তাকত আছে Yes, dear brother, dear sister, when we become a cloud, we will have strength in us. মৰম তো ভাই ককাই কান আমি কান্ত এলে তো বাদল হৈ যাওয়া লগা সময়তে আমি কান লগতে তাকত বি থাকি যাব What is that strength? তাকতো কি আছে Nehemiah chapter 8 Nehemiah chapter 8 verse 10. The last portion, don't read the full verse. last portion to পড়ি দিবি Nehemiah chapter 8 verse 10. Nehemiah chapter 8 verse 10 The joy of the Lord is your strength. ঈশ্বর লগা খুশি আপনি লগা তাকত আছে For this day is holy unto our Lord.
Neither last be ye portion. sorry, for the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is your strength. ঈশ্বৰ লগা খুশি আপনি লগা তাকত আছে What is our strength? আমি কানা তাকত কি আছে We are cloud. আমি কানো বাদল আছে In us there is a joy. আমি কানো গতে খুশি আমি কানো ভিতৰতে খুশিটো And আছে the joy is our strength. আৰু এইটো লগা খুশি আমি So কানো লগা this তাকত আছে joy is of the Lord. আৰু এইটো লগা খুশিটো ঈশ্বৰ লগা খুশি আছে This joy is of the Lord. এইটো লগা খুশিটো ঈশ্বৰ লগা আছে That is what when we are saved, এইটোৱে আমি কান কেতিয়া বাচি ল'ব উদ্ধাৰ পাই ল'ব there is a joy of salvation. That is of the Lord. এইটো আমি কান লগতে উদ্ধাৰ লগা খুশি পাই লোৱাটো এইটো লগা খুশিটো ঈশ্বৰ লগা আছে When Philip baptized that eunuch in that water, কেতিয়া ফিলিপটো ইউনাককে এইটো লগা পানীতে বাপ্তিস্মা দিয়া সময়তে when they came out, কেতিয়া তাকান বাহাৰ ওলাইছে Philip disappeared. ফিলিপটো গায়ব হৈ যাইছে And the word of God says আৰু ঈশ্বৰ লগা কথাতে কৈ আছে that you can find in Acts chapter 8 এই এক্স চেপ্টাৰ 80 পঢ়িবলৈ পাৰিব that eunuch went with great rejoicing. ইউনাকটো এলেতো একদম খুশি কৰি কিনা তাই যাই যাইছে Enoch went great rejoicing. তাইতো একদম খুশি কৰি কিনা যাই যাইছে So I want to explain this much more, which I seen by my own eyes. আমিতো এলেতো এইটো লগা লৈ কিনা আমি লগা নিজৰ চকুৰ পৰা দেখি কিনা তাকা লগা কৈ দিবলৈ মন আছে When I was serving the Lord in Saudi Arabia, আমি কেতিয়া সাউদি আৰবিয়াতে ঈশ্বৰ লগা সেৱা কৰি থাকিছি one of our believers' father, একটা আমি কা লগা বিশ্বাসী লগা বাবা he was from the Baptist church. তাইতো একটা ৰেপচাৰ লগা গিৰ্জাতে থাকিছি Baptist church. ব্যাপটিস্ট লগা গিৰ্জাতে থাকিছি Not this Baptist, but Telugu Baptist. তাইতো এইটো লগা ব্যাপটিস্ট Because বুলি we can find everywhere, according to the language, we can find Baptist churches. এইটো ভাষা হিচাপতে আমি কান্তো এলে এফানেতো ভাষা হিচাপতে ব্যাপটিস্ট লগা গিৰ্জাটো বিচাৰিব Like you have our tribe, that is our Baptist church, like that. There in South India, there are Tamil Baptist church, there is an English Baptist church, there is a Telugu Baptist church, all these things are there. এইটো লগা জাগাতে আও ব্যাপটিস্ট চাৰ্চ নইলে বি দসরা ব্যাপটিস্ট চাৰ্চ এইটো নিছনা ভাষা হিচাপতে থাকা নিছনা তাতে বি তামিল লগা ব্যাপটিস্ট চাৰ্চ নইলে বি ইংলিশ লগা ব্যাপটিস্ট চাৰ্চ এনেকা থাকি আছে All his children are our believers. এইটো লগা বাচ্চা কান সব বলবে আমি লগা His বিশ্বাসী wife আছে is also our believer. তাই লগা মাইকি বি আমি লগা বিশ্বাসী আছে But he had this understanding. হলি বি তাই লগতে একটা বুজিয়াটো আছে When I took baptism, আমি কেতিয়া পানী ব্যাপটিস্মা লৈছি when I took baptism, আমি কেতিয়া পানী ব্যাপটিস্মা লৈছি I had a clear understanding of my sins and confessed my sins. I've taken the right baptism after confessing my sins. আমি তো এলে তো আমি লগা পাপ তো বাল বুজি কিনা হে এইটো বাল পৰা স্বীকাৰ কৰি কিনা হে আমি তো এলে তো পানী ব্যাপটিস্মা তো লৈছে এইটো লগা বুজিয়াটো তাই লগতে থাকিছি So many servants of God wanted to convince him that they all failed. এইটো Many servants of God convinced him that the baptism is not right baptism. বেছি ঈশ্বৰ লগা সেৱা কান হলে বি তাই লগতে এইটো তাই লগা মন গৰাই দিবলৈ নিমিতে এইটো লগা ব্যাপটিজম তো ঠিক নহয় এনেকা কৰি কিনা তাইকে কৈছে And this brother brought his father to Saudi Arabia on visit visa. আৰু এনেকা কৰি কিনা এইটো লগা বাবা তো এলে তো সাউদি আৰবিয়াতে তাই লগা ল'ৰাকে আনি লৈছে And I went to spoke to him, but within few minutes, God gave me, I don't know from where, God gave me grace to convince him. আৰু আমি নাজানে ওলে বি তাই লগতে কথা কোৱা সময়তে অলপ মিনিটে পৰাই আমি তো তাই লগা মনটো ঘূৰাই দিবলৈ পাৰিছি God made me to convince him. তাই কি মন ঘূৰাই দিবলৈ নিমিতে আমি কি দিছি I told him, আমি তাইকে কৈছি brother, ব্ৰাদাৰ now you see, your children, all your wife and your even grandchildren, they have taken baptism and they are taking part in the holy table. सभी ब्रदर आपने लगा बच्चा कान आरो आपने लगा ये तो माइकी कान ये तो कान सो बोले भी तकान तो ये तो बैप्टिज्म लो पे चिते तकान तो पानी तो पवित्र में से बोले भी भाग लो ऐसी So at the time of communion, आरो ये तो कम्युनियन लगा होमोइती if you're not sitting there, आपने तो ये तो जगह ते बुहा नहीं कोई have नहीं you ever thought how your wife and your children will be feeling about that? नोइले भी ये तो लगा आपने लगा माइकी आरो बच्चा कान तो ये तो किने का ताई कान लोई ताकि बोई देखा बाबा ना ताकि ऐसे कोई So many years you're telling that you have taken the right baptism. विशेष साल पर आपने तो ये तो आमी तो ठीक पानी बपतिस्मा लोई से ये तो नेसनाई बाबा ना ताकि But ऐसे have you ever thought about the feeling of your wife and your children? ओले भी आपने लगा माइकी आरो आपने लगा बच्चा कान किने का बाबा ना करे ऐसे ये तो एक बार भी आपने तो ये तो लोई के ना बाबा ना करे सही ना नहीं Immediately he broke in tears ताई तो लगत करे के ना सुको पानी ओलाई जैसे and he said, Pastor, I will obey. आरो ताई ने का कोई ऐसे पास्टर हमें खत्म मानिबो So I baptized him in Saudi Arabia, where it is illegal. We cannot baptize a person there in Saudi Arabia. ने का करे के ना मैं हमें ताई के पानी बैप्टिस्मा दी जैसे ओले भी सऊदी अरेबिया ते पानी बैप्टिस्मा दी बोले निमिते तो मना करा लगा सी When he came out of the water, ताई किटे पानी ते पर ओलाइसी
there was great brightness in his face. তাই লগা চেহারাতে একদম ডাঙৰ উজ্জ্বলতা থাকি যাইছে We could see, all the believers were able to see a great joy in his face. সো বিশ্বাসী হলিবি চাবলৈ পাৰিছে তাই লগা চেহাৰাতে একদম ডাঙৰ খুশিটো থাকিছে When we take part, when we take the baptism in the right way, confessing our sins, the hand of an anointed servant of God, there will be a joy as the joy of that Enoch when he was baptized by Philip. আমি কাং কেতিয়া হলিবি হসা ঠিক লগা পানী ব্যাপটিজমা আমি কাং লগা পাপ স্বীকাৰ কৰা পিছতে ঠিক লগা এইটো অভিষেক দিয়া লগা ঈশ্বৰ লগা এইটো সেৱকান লগা হাতে পৰাই ঠিক লগা পানী ব্যাপটিজমা লৈছে কলে এনক কিনেকা তাই বাহাৰ ওলাতান একদম খুশি কৰি কিনা ওলাইছে এইটো নিচিনা আমি কাম এইটো লগা অনুভৱটো কৰিবলৈ পাৰিব That is the second part of joy. এইটোৱে দোসৰা এইটো খুশি লগা দোসৰা লগা When ভাগ we are আছে saved, we have a joy. আমি কাং কেতিয়া উদ্ধাৰ পাই লৈছে খুশি বি পাই When we লৈছে obey the Lord in waters of baptism, we have joy. আমি কাং কেতিয়া পানী ব্যাপটিজমাতে ঈশ্বৰ লগা কথা মানি লৈছে আমি কাং খুশি পাই লৈছে When we are anointed by the Holy Spirit, kingdom of God is entering into us, which is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. এইটো নিচিনা ঈশ্বৰ লগা স্বৰ্গৰাজটো এইটো এইটো খা লোৱা পি লোৱা এইটো কিলা নহয় ওলিবি এইটো খুশি শান্তি আৰামটো পবিত্ৰ আত্মাতে খুশি কৰাটো আছে Righteousness, এইটো ধাৰ্মিকতা peace, শান্তিতে and joy in the Holy Ghost. আৰু পবিত্ৰ আত্মাতে খুশি কৰা When we are anointed with the Holy Spirit, we are coming to the third part of the joy. এইটো নিচিনা আমি কাংকেইটা পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰাই আমি কাংকে অভিষেক কৰি দিব আমি কাং তৈলে তো তিষ্টা এইটো খুশি লগা তিষ্টা লগা জাগাতে আহি আছে When we go through reproaches, আমি কাংকেইটা দুখ হিংসা লগা ৰাস্তাতে যাব that is, when we go through sufferings, আমি কাংকেইটা দুখ লগা ৰাস্তাতে যাব according to Matthew chapter 5, verse 11 and 12, Matthew chapter 5 verse 11 12 তে কোৱা নিচিনা there is a great joy. এইটো লগা জাগাতে ডাঙৰ খুশি আছে So in sufferings also there is joy. এইটো নিমিতে দুখ লগা ৰাস্তাতে উলিবি খুশি আছে That is why St. Paul desired to have the fellowship of his sufferings. এইটো নিমিতে পবিত্ৰ পৌল তৈলে তো সদায় দুখ পাবলৈ নিমিতে তাই মিল মিলাপতে খুশি আছে Why he desired the fellowship of his suffering? তাই এইটো কেলে দুখ পা লগা মিল মিলাপতে খুশি আছে Because when Jesus was suffering on the cross, কেলে মানে কেতিয়া যিশু তৈলে তো ক্ৰছতে দুখ কৰি থাকিছি Jesus saw the joy that was kept before him. যিশু তৈলে তো তাই লগা আগতে খুশি ৰাখি দিয়াটো তাই দেখি পাইছি That is what in the prayer time the Spirit of the Lord told us. এইটো নিমিতে প্ৰাৰ্থনা কৰা লগা সময়তে ওলিবি ঈশ্বৰ লগা আত্মা আমি কাংকে কৈছি Jesus saw in the sufferings you and me as a joy. যিশু তৈলে তো তাই দুখ কৰা তামতে আপনি আৰু আমিকে চাই কিনে একটা খুশি পাইছি So when we suffer with Jesus, কেতিয়া আমি কাং খ্ৰীষ্টৰ লগতে দুখ কৰিব we will have a joy because we are also partakers of the sufferings that will give us joy. আমি কামি খুশি পাই ল'ব কেলে মানে আমি কান হইলেবি তো দুখ লগা মিল মিলাপতে আমি কান হইলেবি ভাগ লৈ লোৱা আছে Praise be to His holy name. পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ নামকে ধন্যবাদ So what is there in the cloud? এইটো বাদলতে কি আছে Strength is there. এইটো তাকতটো আছে And the strength is only through the joy of the Lord. আৰু এইটো লগা তাকতটো খালি ঈশ্বৰ লগা খুশিটোহে আছে That is why St. Paul says এইটো নিমিতে পবিত্ৰ পৌল কৈ আছে in Philippians chapter 4, Philippians chapter 14 verse 13, verse 13 I can do all things by Christ Jesus which strengtheneth me. আমি তো ইলে তো যীশু খ্ৰীষ্ট কোনটো আমি কি তাকৰা কৰি দি আছে এইটো লৈ কিনে আমি সব চিজ কৰিবলৈ পাৰি All things I can do by Christ Jesus which strengtheneth me. খ্ৰীষ্ট যীশু খ্ৰীষ্ট কোনটো আমি কি তাকৰা কৰি দি আছে তাই লৈ কিনে আমি সব চিজ বি কৰিবলৈ That পাৰি is what in the prayer time I told you, if any man be in Christ Jesus is a new creature. এইটো নিমিতে প্ৰাৰ্থনা কৰা লগা সময়তে বি আমি কৈ দিছে কোনবা মানুহ যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে থাকি আছে কলে তাইতো নতুন মানুহ হৈ যাইছে If we be in Christ Jesus, আপনি যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে থাকি আছে we কইলে will always have the new strength. আপনি সদায় নতুন তাকত থাকিব And we will go from strength to strength. আৰু আপনি তো তাকত পাই তাকত যাব That such people only can go to that eternal habitation which is New Jerusalem and Zion. আৰু এনেকা মানুহে আনন্দ লগা থাকা লগা জায়গা কোনটো নিউ জেৰুসালেম আৰু জায়ন আছে তাতে পুঞ্চিবলৈ পাৰিব So to that people the Lord is telling, let the weak say, I'm strong. এইটো এনেকা নিচিনা মানুহকে ঈশ্বৰটো কৈ আছে এইটো কমজোৰ হৈ কিনা থকা মানুহকে আমি তাকৰা আছে এনেকা ক'ব দিবি So Jesus, that is the experience of St. Paul. এইটোৱে পবিত্ৰ পৌল লগা অনুভৱ কৰাটো So আছে when we are weak, then we must say, I'm strong. এইটো নিচিনা আমি কাংকেটা কমজোৰ আছে আমি কান্ত ক'ব লাগে আমি তাকৰা আছে That is what in 2 Corinthians chapter 12 verse 10 St. Paul says. 2 Corinthians chapter 12 12 verse 9 and 10. verse 9 and 10 তে কৈ আছে When I am weak, then I am strong. আমি কিটা কমজোৰ আছে এইটো লগা সময়তে আমি তাকৰা আছে How we receive that strength? আমি কাংকেনেকা এইটো তাকত পাবো By the Spirit of grace resting upon us. এইটো কৃপা লগা আত্মা কোনটো আমি লগা ওপৰতে আৰাম কৰি We must আছে always keep ourselves in the Spirit of grace that we may experience strength day by day.
এইটো নিমিত্তে আমি কান হলিবি ওদাই কৃপা লগা আত্মাতে থাকিব লাগে এনেকা কৰি কিনা এইটো লগা খুশিটো হইলে তো নলিবি তাকতো আমি কান অনুভৱ কৰিবলৈ পাৰিব Joy and the grace should be there that we may be always strong in the Lord. আমি কান লগতে খুশি আৰু কৃপাটো ওদাই থাকিব লাগে এনেকা কৰি কিনা ঈশ্বৰৰ লগতে ওদাই আমি কান তাকৰা থাকিব নিমিত্তে Praise be to His holy name. ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ নাম কি ধন্যবাদ Now when we go to Psalm 77 কেতিয়া আমি কান এতিয়া Psalm 77 তে and read যাব the 17th verse. verse 17 The clouds poured out water, the skies sent out a sound. Enough. The cloud pour out water. The cloud pour out water. তো বাদলটো হইলে তো পানী পানী ওলাই আছে বাদলতে পৰা পানী ওলাই আছে We must be such a cloud always ready to pour out water. আমি কান তো একটা বাদল হ'ব লাগে ওদাই পানী দিবলৈ পাৰা লাগা This water speaks of the love of God. এইটো পানীটো হইলে তো ঈশ্বৰ লগা মৰম এইটো কি কৈ আছে You see, the same Jude verse 12. See Jude verse 12. Jude verse 12 These are spots in your feast of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds, they are without water, carried about of winds, trees whose fruit wither. Cloud. We should not be a cloud without water. আমি কান তো একটা বাদল কোন তো পানী নাই এইটো লগা বাদল না হ'ব লাগে Cloud without water is a group of people who will be left behind at the coming of the Lord. এইটো বাদল কোন তো পানী নাই এইটো লগা তো হইলে তো মানুহ কান একটা ভাগ মানুহ খ্রিস্ত আহা টাইম দে তাইকে জায়গা লক কৰিবলৈ না পাৰা পিছে পিছে হৈ যায় এইটো কানকে কৈ আছে Ephesian church has beautiful characters, 9 beautiful characters. এফিশিয়েন্ট লগা গিৰ্জা তো নটা একদম সুন্দৰ লগা নিয়ম স্বভাৱ আছে Beautiful characters, 9 characters. তাইকা লগতে একদম সুন্দৰ লগা নটা নিয়ম স্বভাৱটো আছে But that church was lacking one character. হলিবি এইটো লগা গিৰ্জা তো একটা নিয়ম স্বভাৱতে কমতি থাকিছে What was it? Anyway, the Ephesian church lost the first love. এফিশিয়েন্ট লগা গিৰ্জা তো হইলে তো পয়লা লগা মৰমটো হাৰাই দিছে That is what cloud without water. এইটোৱে বাদল পানী দিবলৈ না পাৰা লগা বাদলটো আছে Cloud without water, they will not have the first love. এইটো বাদল কোনটো পানী দিবলৈ না পাৰে তাইতো হইলে তো পয়লা লগা মৰমটো নাথাকিব But here Psalm 77 verse 17 says, cloud which is full of water. হলিবি Psalm 77 verse 17 তে কৈ আছে বাদল কোনটো পানীয়ে বতাহ থাকি আছে The water stands for the love of God. আৰু এইটো লগা পানীটো হইলে তো ঈশ্বৰ লগা মৰম কি কৈ আছে Let us always preserve our life in the first love. আমি কান লগা জীৱনটো সদায় এটা লগা পয়লা লগা মৰমতে ৰখলি কৰি কিনা থাকিব লাগে Let us not be such a cloud without water. আমি কানটো একটা বাদল পানী নাথাকা লগা বাদল এইটো নাথাকিব নহব লাগে Now read Job chapter 26. Job chapter 26 এতিয়া Job chapter 26 verse 8. verse 8 He bindeth up the waters in his thick clouds, and the cloud is not rent under them. You see, he is binding waters in thick clouds, but the cloud is not rent by that water. এইটো তাইতো হইলে তো এইটো পানীটো হইলে তো একদম মস্ত লগা বাদলতে তাইতো বান্ধি লোৱা আছে এনেকা কৰি কিনা এইটো পানীৰ পৰাই এইটো বাদলটো ভিজা লগাটো নহয় So can anybody say that is water in the cloud? কোনোবা মানুহ ক'বলৈ পাৰে এইটো বাদলতে পানী থাকি আছে কৈ কিনা But the word of God says, হলিবি ঈশ্বৰ লগা কথাতে কৈ আছে when one cloud hits the another cloud, কেতিয়া একটা বাদল পৰা দছটা বাদল যাইলে what science says? সায়েন্সটো কি কৈ আছে Rain cometh. তাতে বাৰিশটো গিৰি How আছে rain comes? কেনেকা বাৰিশটো আহে That is when one cloud hit the other cloud. একটা বাদল পৰা যাই কিনা দছটা বাদলকে মাৰি দিয়া নিমিত্তে Rain is coming. এইটো নিমিত্তে বাৰিশটো আহি আছে So water is coming in that form when the clouds meet together. এইটো নিচিনা পানীটো হইলে তো কেতিয়া বাদলটো একজন একজনকে লগ কৰিব পানীটো আহি আছে When all these clouds gather together, কেতিয়া এইটো বাদলটো সব পলিবি জমা কৰি ল'ব you're a cloud, I am a cloud. আপনি বি বাদল আছে আমি বি বাদল আছে When we join together, আমি কান কেতিয়া মিলি ল'ব what will happen? We will be blessing for one another. আমি কান একজন একজন নিমিত্তে আশীষ হৈ যাব We must be a blessing for one another. আমি কান একজন একজন নিমিত্তে আশীষ হ'ব লাগে Let us not just, only God can bless us.
Let us not think that only God can bless us. আমি কান তো এলে তো খালি ঈশ্বর আমি একলাই আশীষ কৰিব এনেকা নহ'ব If লাগে we are clouds, we will be blessing for one another because there is water stored in us and that water will not rent. But when the clouds meet together, there will be blessing coming down. আমি কান লগতে বাদলটো থাকি আছে ক'লে আমি কান একজন লগতে এইটো আশীষটো হৈ যাব কেলে মানে এইটো লগা বাদলটো একটা লগ কৰা সময়তে এইটো লগা জাগাতে এইটো পানীটো গিৰি আছে Praise be to His holy name. ঈশ্বৰ পবিত্ৰ নামকে ধন্যবাদ When we go to Hebrews chapter 12 আমি কান কেতিয়া হেব্ৰিউ চেপ্টাৰ 12 তে যাব and read the first verse, আৰু পইলা লগা বচনটো পঢ়িব Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. enough. We see a cloud of witnesses. আমি কান তো এলে তো এইটো সাকি দিয়া লগা একটা বাদলটো দেখি পা আছে So every one child of God and brothers and sisters and believers and workers, we must be all witness of Christ. আমি কান সো পলেবি বিশ্বাসী মানুহ কান নলেবি ছোট ডাঙৰ নলেবি সেৱা কান সো মানুহ হলেবি আমি কান তো খ্রিস্ট লগা একটা সাকি ওয়ালা তো হ'ব লাগে When we read about Jesus, আমি কান কেতিয়া যিশু ওপৰতে পঢ়িব Revelation chapter 1 Revelation chapter 1 verse 5. verse 5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of Jesus the is earth. called a faithful witness. যিশু তো এলে তো হচ্ছা টাকা লগা একটা সাকি এনেকা মাতি আছে And where is that Jesus? আৰু যিশু তো কোতে আছে And that Jesus is in us. এইটো লগা যিশু তো আমি কান লগতে আছে And you and I must be faithful witness. আৰু আপনি আৰু আমি হলেবি হচ্ছা টাকা লগা একটা সাকি হৈ যাব লাগে What is that witness life? আৰু এইটো সাকি লগা টাকা লগা জীৱনটো কি আছে Others must be able to see Christ in us দোসরা তো হইলে তো খ্রিস্ট আমি কান লগতে থাকা তো দেখি পাব লাগে by our life, আমি কান লগা জীবন পড়া by our walk, আমি কান লগা কাম পড়া by our talk, আমি কান লগা কথা কোৱা পড়া by our dealings. আমি কান মানুহ লগতে মিল মিলাপ কৰা পড়া Others must able to see Christ in us. দোসরা মানুহ তো আমি কান লগতে খ্রিস্ট থাকা তো দেখি পাব লাগে If this sister has done something very evil to me, very heartbreaking things to me, এইটো সিস্টাৰ তো হইলে তো আমি লগতে একদম বিয়া লগা নহলে বি মন বাংগিয়া লগা কাম আমি লগতে কৰি দিছো কলি if I am not able to forgive this sister, আমি তো এইটো লগা সিস্টাৰ কে মাফ দিবলৈ নাপাৰি আছে কলি Christ is not in me. খ্রিস্ট তো আমি লগতে নাই I cannot be say that I am a witness unto Christ. আমি তো ক'বলৈ নাপাৰিব আমি খ্রিস্ট লগা সাকি জীবন থাকা ওলা আছে ক'ব নাপাৰিব This cloud of witness or witness of Christ. এইটো সাকি লগা বাদল তো হইলে তো খ্রিস্ট লগা এইটো সাকি দিয়া লগা তো আছে Now read 2 Corinthians chapter 3 এতিয়া 2 Corinthians chapter 3 পঢ়িব verse 2 and 3. verse 2 আৰু 3 Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men, for as much as ye are manifestly declared to be the apostle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Praise be to His holy name. ঈশ্বৰ পবিত্ৰ নামকে ধন্যবাদ We all must be epistle of Christ. আমি কান সব বলিবি খ্রিস্ট পৰা লিখি লোৱা লগা একটা চিঠি নিচিনা হ'ব লাগে Epistle of Christ. আমি কান খ্রিস্ট লগা লিখি লোৱা লগা একটা চিঠি নিচিনা হ'ব লাগে So we must all able to reveal Christ. আমি কান সব বলিবি খ্রিস্টকে দেখাই দিবলৈ পাৰা লগা হ'ব লাগে That is what witness, that is what the cloud speaks of, a life of witnessed. এইটোৱে বাদল কোনটো সাকি টাকা লগা জীবন এইটোকে দেখাই দিয়া আছে We must be able to reveal Christ in every walk of our life. এইটো নিমিত্তে আমি কান লগা জীবন একটা বেৰাতে লৈ কিনে আমি কান তো খ্রিস্টকে দেখাই দিবলৈ পাৰা লগা হ'ব লাগে So when we are anointed by the Holy Spirit, আমি কান কেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা লগা অভিষেক আমি কানকে অভিষেক কৰি দিব according to Acts chapter 1 verse 8, Acts chapter 1 verse 8 is sabti But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. we will be witness unto Christ. আমি কান তো হইলে তো খ্রিস্ট নিমিত্তে একটা সাকি লগা জীবনটো চলাব In the original tongue in Greek language, এইটো অৰিজিনাল লগা ভাষাতে গ্ৰীক লগা তো ভাষাতে how it is mentioned, এইটো কেনেকা লিখি কিনে আছে it's not mentioned witness,
এইটো লগা জাগাতে চাকি এনেকা লিখা নাই Martyrs for Christ. এইটোতো হ'লেতো খ্ৰীষ্টান নিমিত্তে মৰি দুখ কৰি কিনে মৰি যা Martyrs of Christ. খ্ৰীষ্টান নিমিত্তে খ্ৰীষ্টান নাম লৈ কিনে মৰি যা Now we come to divine healing truth. কেতিয়া আমি কান্ত হ'লেতো দিব্য এইটো চংগাই পা লগা সঁচাতে আহিছো কলি So we stand for the truth of divine healing. আমি কান্ত দিব্যাই চংগাই পা লগা সঁচাতে খাৰা কৰি আছি Now when we go to Hebrews chapter 11, read the 13th verse. হেব্ৰু chapter 11 verse 13 তে পঢ়িছে কলি This all died in faith, These all died in faith, এইটো কাঞ্চ পলিবি বিশ্বাসতে মৰিছে not having received the promises, not having received the promises, তাই কান্ত কসম পাই লোৱা নাই but having seen them afar off, having seen them afar off, হলিবি একদম দূৰ তেপৰা তাকান দেখি পাইছে and were persuaded of them, and persuaded of them, এনেকা কৰি না তাই কান্ত এইটো মানি লৈছে and embraced them, and embraced them, আৰু এইটো কি তাই কান্ত হ'লেতো একদম ধৰি লৈছে and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. they confessed that they are strangers and pilgrims on this earth, and they all died. আৰু তাই কান্ত They হ'লেতো all died তাই কান্ত চব মৰিছে in faith, তাই কান্ত বিশ্বাসতে মৰিছে but they did not obtain the promise. হলিবি তাই কান্ত এইটো লগা কসমটো পাই লোৱা নাই Sometimes sickness may affect us, কেতিয়া বেমাৰ আহি কিনে আমি কাংকে দুখ দিব so that time we may not receive the healing from the Lord. কেতিয়াবা আমি কান্ত ঈশ্বৰ লগতে পৰা চাংগাইবি নাপাই কিনে থাকিব But we did not go for medicine. হলিবি আমি কান দাৱাই লগা পৃথিৱী জানাই We stood for the faith. আমি কান সঁচা নিমিত্তে খাৰা We কৰিছে stood for the truth. আমি কান সঁচা নিমিত্তে খাৰা কৰিছে We did not obtain the promise. আমি কান তইলেতো কসমটো পাই লোৱা নাই What is the promise? কসমটো কি I থাকিছে am the Lord that healeth thee. আমি ঈশ্বৰ আছে কোনটো আপনিকে চাংগাই দিয়া वाला আছে We did not obtain the promise. তাই কান তইলেতো এইটো লগা কসমটো পাই লোৱা নাই We died in faith. তাই হলিবি তাইতো বিশ্বাসতে They মৰিছে are called martyrs. এইটো নিমিত্তে তাই কাংকে খ্ৰীষ্টান নিমিত্তে মৰি যায় এনেকা মাতি আছে God wants us to be in such a way a martyr on this earth. আমি কাংকে হলিবি মাতি লোৱা তইলেতো এইটো লগা পৃথিৱীতে খ্ৰীষ্টান নিমিত্তে মৰিবলৈ নিমিত্তে মাতিছে That is, we stand for the faith that we have in Christ Jesus, that He is our healer. এইটো খ্ৰীষ্টৰ লগতে বিশ্বাসতে খাৰা কৰি কিনা তাই আমি কাংকে চাংগাই দিয়া वाला আছে কৈ কিনা খাৰা কৰাটো আছে Now we sang that English song, the standing song. আমি কান এতিয়া ষ্টেণ্ডিং লগা গানা বি গাই লৈছি We sang in that standing song in 2 stanza. এইটো দুইটা ষ্টেণ্ডিং সংতে আমি কাং গাই লৈছি What did we sing? আমি কাং কি গাইছি A wonderful Savior, Jesus my Lord. ওয়ান্ডারফুল সেভিয়ার এইটো একদম আবদ লগা এইটো আমি কে বাঁচাই দিয়া वाला যিশু আমি লগা ঈশ্বৰ Jesus my Lord. যিশু আমি কে বাঁচাই আমি লগা ঈশ্বৰ Now when we come to Romans chapter 10, আমি কাং কেতিয়া ৰোমান্স চ্যাপ্টাৰ 10 তে আহিব read the 9th and the 10th verse. বচন 9 আৰু 10 পঢ়ি দিবি That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Praise be to His holy name. ঈশ্বৰ পবিত্ৰ নাম কি ধন্যবাদ Here, this epistle St. Paul is writing to Romans. এইটো লগা চিঠিটো হইলেতো পবিত্ৰ পৌল তো হইলেতো রোমান্স কাংকে লিখিয়া লগা আছে If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. আপনি তো হইলেতো আপনি লগা মুখ তে প্রায় যিশু খ্রিস্ট কে লই গিনাই স্বীকার কৰিছে কইলে If you confess that Jesus is Lord, আপনি তো হইলেতো যিশু তো ঈশ্বৰ আছে কৈ গিনা স্বীকার কৰি আছে কইলে he is writing this epistle to Romans. তাই তো এইটো লগা চিঠি তো হইলেতো রোমান্স কান লগতে লিখিয়া আছে If they say that Jesus is Lord, তাই কান তো যিশু ঈশ্বৰ আছে এনেকা কৈ আছে কইলে they are ready to die as a martyr. তাই কান তো হইলেতো যিশু নিমিত্তে একটা মাৰ্টিৰ নিচিনা মৰিবলৈ তৈয়াৰ No, আছে the law of the Roman Empire, এইটো রোমান এম্পায়ার লগা নিয়ম হিচাপতি that is, other than Caesar, they cannot call anyone other than Caesar as Lord. তাই কান তো সিজৰ নহৈছে কইলে দোসরা মানুহে কমবি ঈশ্বৰ এনেকা মাতিবলৈ নাপাৰিব But here to the Romans, he is writing, if you call Jesus as Lord, ওলিবি এইটো জাগাতে রোমান্স কান লগতে লিখিয়া আছে আপনি তো যিশু ঈশ্বৰ আছে এনেকা মাতি আছে কইলে you will be saved. আপনি তো বাঁচি লব But according to the Roman law, if they call Jesus as Lord, they will not be saved, they will have to die. ওলিবি রোমান লগা নিয়ম হিচাপতে তাই কান তো যিশুকে ঈশ্বৰ আছে এনেকা মাতি আছে কইলে তাই কান তো মৰিব লাগিব Just ready to die as a martyr. ওলিবি তাই কান তো ঈশ্বৰ নিমিত্তে মৰি দিবলৈ নিমিত্তে বি তৈয়াৰ So আছে we must be such cloud, ready to die as a martyr. এইটো নিচিনা আমি কান ওলিবি ঈশ্বৰ নিমিত্তে মৰি যাবলৈ পাৰা লগা বাদলটো হৈ যাব লাগিব Hallelujah. হলে Praise be to His holy name. ঈশ্বৰ পবিত্ৰ নাম কি ধন্যবাদ Now when we come to 1 Kings chapter 18,
এতিয়া আমি কান 1 King chapter 18 তে আহিব Read 44th and the 45th verse. वचन 44 और 45 And it came to pass at the seventh time that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not. Praise be to his holy name. ईश्वर पवित्र नाम की धन्यवाद A cloud, a man's hand size, Elijah was able to see coming out of the sky, coming out of the earth. এইটো মানুহ লগা হাত লগা এইটো সাইজ হিচাপতে এইটো এলাইজা তো হইলে তো আলো বাদল Coming out of the sea. আলো বাদল ওলা তো হইলে তো সমুদ্রতে পৰা ওলা তো তাই দেখি পাইছে Coming out of the sea, a little hand এইটো of man's size of a man's hand. সমুদ্র লগা সমুদ্রতে প্ৰায় একটা আলো বাদল তো মানুহ লগা হাত লগা সাইজ টি ওলা তো দেখি It পাইছে is like a cloud. এইটো তো একটা বাদল নিচিনাই থাকিছে Yes, dear brother, dear sister, ওই মৰম এইটো ভাই ভূনিকান you must be and I must be come out of the sea as a little cloud and not as a beast. আমি কান হইলে বি এইটো লগা সমুদ্রতে প্ৰায় আমি কান একটা ছোট একটা বাদল নিচিনা উঠিব লাগে আমি কান তো একটা জানোৱাৰ নিচিনা না ওলাব লাগে Because we read in the book of Revelation, there is a beast that is coming out of the sea. কিলে মানে রেভেলেশন লগা কিতাবতে আমি কাম পঢ়ি আছি এইটো সমুদ্রতে প্ৰায় এইটো জানোৱাৰ ওলাটো দেখি পাই That আছি is what we find in Revelation chapter 13. এইটোৱে রেভেলেশন চ্যাপ্টার 13 তে দেখি পাই আছি But you and I must be that little cloud. হলে বি আপনি আৰু আমি এইটো ছোট লগা বাদল তো হ'ব লাগে You and I must become a little person. আমি আপনি আৰু আমি এই ছোট লগা মানুহ হ'ব লাগে That is what true conversion is. এইটোৱে হসা মন ঘূৰাই লোৱা লগাটো আছে Matthew chapter 18, Matthew chapter 18 verse 3. verse 3 And said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. If convert and become little children. আমি কা মন ঘূৰাই কিনা একটা ছোট বাচ্চা নিচিনা হৈ যাব লাগে A Baptist person becoming a Pentecost is not a conversion. এইটো একটা ব্যাপটিস্ট মানুহ প্ৰায় পেন্টিকষ্ট মানুহ হৈ যাইছে এইটো তো মন ঘূৰাটো নহয় A Hindu becoming a Christian is not a conversion. একটা হিন্দু মানুহ প্ৰায় খ্ৰীষ্টিয়ান লগতে বদলি কৰা এইটো তো মন ঘূৰাটো নহয় You belong to any religion, you become a Christian, you're not a converted person. আপনি তো কি লগা দৰম হলে বি খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ কিনা তাকি আছে কলিবি এইটো তো হসা মন ঘূৰাটো নহয় You're born as a Christian, you're not a converted person. আপনি তো হলে তো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ কৰি কিনা জন্ম কৰিছে কলিবি এইটো তো হসা লগা মন ঘূৰাটো You're নহয় born in a Christian family or you're born to a Pentecostal family, it is not a conversion. আপনি তো হলে তো পেন্টিকষ্ট লগা ফ্যামিলি নহলে বি খ্ৰীষ্টিয়ান লগা পৰিৱৰ্তে জন্ম কৰিছে এইটো হসা মন ঘূৰাটো নহয় What is true conversion? এইটো হসা লগা মন ঘূৰাটো কি আছে That I must become little. আমি হলে বি ছোট হৈ যাব লাগে I must become little and I must preserve that state of being always little. আমি ছোট হৈ যাব লাগে আৰু আমি ছোট হৈ কিনা তাকাতো এইটো লগা হালত সদায় ৰখলি কৰিবলৈ পাৰিব লাগে Only such people can be considered as a little cloud. এনেকা লগা মানুহ কাংকি ছোট লগা বাদল এনেকা তাকাংকি মাতিবলৈ পাৰিব So dear brother, dear sister, এইটো নিমিতে মৰম ভাই ভূনিকা has this conversion taken place in our life this morning? Let us examine. আজি বুজো হলে বি এইটো লগা এই মন গৰা লগা তো আমি কান লগা জীৱনতে চলি আছ না নাই আমি কান চাই চাব লাগে If you're proud about your language, you're not converted. আপনি তো হইলে তো আপনি লগা ভাষা লৈ কিনা পতানি কৰি কিনা তাকি আছে কলে এইটো মন গৰাটো না হয় If you're proud about your tribe, you're not converted. আপনি লগা বাচ্চাকে লৈ কিনা আপনি পতানি কৰি কিনা তাকি আছে কলে এইটো জাগাতে মন গৰাটো না হয় If you're proud about your family, you're not converted. আপনি তো হইলে তো আপনি লগা পৰিবাৰকে লৈ কিনা মন পতানি কৰি কিনা তাকি আছে কলে এইটো মন If গৰাটো you're না হয় proud about your position and possession, you're not converted. আপনি কি থাকি আছে দুন পাতি নলিবি আপনি লগা পজিশন লৈ কিনা আপনি তো পতানি কৰি কিনা থাকি আছে কলে এইটো মন গৰা লাগাটো না হয় Unless and until you convert and become like little child, আপনি তো হইলে তো একটা ছোট বাচ্চা নিচিনা মন না গৰাটা you will become a cloud. Otherwise, you're not a cloud. আপনি তো হইলে এনেকা নহৈছে কলে আপনি তো বাদল হবলে না পাৰিব The fourth verse of Matthew chapter 18 verse 4 says, Matthew chapter 18 verse 40 কৈ আছে Whosoever therefore shall humble himself, Whosoever therefore shall humble. What is conversion? এইটো মন গৰাটো কি আছে Yes. shall humble himself as the little child Whosoever humbleth himself or herself. কোন হলিবি নিজৰ কি নম্ৰতাত কৰি লোৱা আছে as this little child, As this little child. এইটো ছোট বাচ্চা নিচিনা the same is greatest. Now read 1 John chapter 2 verse 28. 1 John chapter 2 verse 28 এ পঢ়ি দিবি And now little And children, now, little children, and now,
আৰু এতিয়া little children. Now who are we? Now? Ever now. এইটো সদায় এনেকা হ'ব লাগে Ever now. এইটো সদায় এনেকা হ'ব লাগে If I am little child, আমি ছোট বাচ্চা আছে ক'লে where I'll be? আমি ক'তে থাকিব Read the verse. বচন পঢ়ি দিবি And now little children abide in him. Now little children abide in him. এতিয়া ছোট বাচ্চা তাই লগতেই থাকিবি Only little children, that little cloud only can abide in Jesus. খালি ছোট লগা বাচ্চা ছোট লগা বাদালে এইটো যীশু লগতে থাকিবলৈ পাৰিব Then what will happen? That when he shall appear, That when he shall appear, আৰু কেতিয়া তাই আহিব we may have confidence we may have confidence, আমি কাৰণ লগতে মন হিম্মতো থাকিব and not be ashamed not be ashamed. আৰু আমি কাৰণ চৰম নাখাব before him at his coming. We will not be ashamed before his coming if I am a little child and abiding in Christ. আৰু তাই আহা টাইমতে আমি কাৰণতো চৰম নাখাব আমি কাৰণতো ছোট বাচ্চা কৰি কিনা খ্ৰীষ্টৰ লগতে থাকি আছে ক'লে Now read Zechariah chapter 4 verse 10. এতিয়া জাকাৰিয়া chapter 4 verse 10 পঢ়ি দিবি For who hath despised the day of small things? For they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those 7. So Moses despised the small beginning. কোন হলিবি ছোট চিজ লৈ কিনা হিংসা কৰি দিয়া আছে That was the life of David. এইটোৱে ডেভিড লগা জীৱন থাকিছে That is why Jesus is also willing to sit on the throne of David. এইটো নিমিতে যিশু হলিবি এইটো ডেভিডটো সিংহাসনতে বহাটো বিশ্বাস কৰি আছে That is why in Acts chapter 13 verse 22 the Lord is telling he is a man after my own heart. এইটো নিমিতে এক্স chapter 13 verse 22. 13 verse 22 তে কৈ কিনা তাকি আছে তাইতো আমি লগা মন ভাৱনা হিচাপতে থাকালা মানুহ আছে Because in the beginning of his life what is he telling? এটা লগা জীৱন শুরু টাইমতে তাই কি কৈ আছে Who are my Lord? আমি কোন আছে Who ঈশ্বৰ are my Lord? আমি কোন আছে ঈশ্বৰ I'm little person, Lord. আমি তো একদম ছোট মানুহ আছে When he is finishing this ministry, when he is finishing his course in 1 Chronicles chapter 20 and 29, he is telling, who are my Lord again? আৰু 1 Corinthians chapter 20 1 verse Chronicles 29. 1 Chronicle 29 তে তাইতো তাই এটা লগা সেৱা খতম কৰা পিছতে তাইতো কৈ আছে আমি কোন আছে Who are my ঈশ্বৰ Lord? আমি কোন আছে ঈশ্বৰ Lord, I am nothing, Lord. ঈশ্বৰ আমি একো বি নাই They are called little cloud. তাই কাংকে ছোট লগা বাদল এনেকা মাতি আছে That is why God has given such a revelation in the heart of David to sing about Zion, to sing about everything, and he was able to experience the Lord's presence always in his life. এইটো নিমিতে ঈশ্বৰ তোলে তো ডেভিডকে একটা জিনানিটো দি কিনা তাই হলেবি জায়ন লৈ কিনা নহলেবি সব হলেবি লৈ কিনা অনুভৱ কৰি কিনা তো গানা বি গাবলৈ পাৰি আছে এনেকা কৰি কিনা তাইতো সদায় ঈশ্বৰ লগত সমুখতে থাকা লগা অনুভৱটো পাই কিনা আছে Finally, আকৃতি Luke chapter 21 verse 27. Luke chapter 21 verse 27 And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Son of Man coming in cloud. এইটো মানুহ লগা ল'ৰা এইটো বাদলতে আহা The same thing we can find in Revelation chapter 1 verse 7 also. এইটো একেই চিজ তোলে তো Revelation chapter 1 verse 7 তে বি দেখি পাই আছে Son of Man coming in cloud. মানুহ লগা ল'ৰা তোলে তো বাদলতে আহি আছে Who are these clouds? এইটো লগা বাদলটো কোন আছে It is the people who are perfected in Christ Jesus and risen up before the trumpet sound. এইটো মানুহ কান্ত হলে তো যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে পুৰাপুৰি পুঞ্চি কিনা এইটো বিকুল লগা আৱাজ এটা কান উঠি যা মানুহ কান্ত আছে Before the trumpet sound. এইটো বিকুল লগা আৱাজ এইটো দিয়া আগিতে উঠি লোৱা লগা মানুহ কান Those আছে who are found in Christ as little children, কোন হলে খ্ৰীষ্টৰ লগতে একটা ছোট বাচ্চা নিচিনা দেখি পাই আছে they will hear the trumpet sound. তাই কান্ত হলে তো বিকুল লগা আৱাজটো শুনিব But those who are dead in Christ before Christ comes, হলে কোন হলে খ্ৰীষ্টৰ লগতে মৰি কিনা আছে তাই কান্ত খ্ৰীষ্ট নাহা আগিতে they were perfected little children, তাই কান্ত হলে তো ছোট বাচ্চা নিচিনা পুৰাপুৰি পুঞ্চি কিনা আছে and they will not hear the trumpet sound তাই কান্ত বিকুল লগা আৱাজটো নাশুনিব because that time there will be a shout and they will hear the shout. কিলে মানে এইটো লগা সময়তে ডাঙৰ আৱাজটো কৰিব এনেকা কৰি কিনা এইটো আৱাজটো তাই কান শুনি ল'ব So at the coming of the Lord, এইটো ঈশ্বৰ আহা টাইমতে 3 voices will be heard, or 3 shouts will be heard. তিনটা লগা আৱাজটো শুনিব According to 1 Thessalonians chapter 4, First Thessalonians chapter 4 হিচাপতে verse 16 and 17. verse 16 আৰু 17 There we can find 3 shouts. এইটো লগা জাগাতে তিনটা আৱাজটো দেখি পাই The আছে shout of the archangel, এইটো আৰ্কএঞ্জেল লগা আৱাজ শুনা the voice of the archangel, এইটো আৰ্কএঞ্জেল লগা আৱাজ the shout of the Lord, ঈশ্বৰ লগা তো চিলা লগা আৱাজ and the trumpet sound. আৰু বিকুল লগা আৱাজ The voice of the archangel is for the enemy
that is blocking the way of the man-child to disperse. Itu archangel laga awas suna to ile to itu man child to ile to itu dushman pray tai laga rasta itu tai ke alak alak kori dibole nimite tai laga rasta rukhai dia laga time ti hunibo. Suppose if the chief minister of Nagaland goes, Kitia itu Nagaland laga chief minister ahi ase we kole can find a siren going before. siren to agi bajai kena agi That is, jato all dikhi the pabo. vehicles should move out. Aro itu laga vehicle kan to gari kan to alak alak hoi jabo. The way will be made clear for the chief minister to move. Chief minister ahi bole nimite jabole nimite rasta to ile to safa kori dibo. So before he comes, always the way is made clear. Itu nisna tai na agi te sob rasta ole bi ekdam safa kori kena thakibo. That voice of the archangel is to make the way clear for the man-child to be caught up at the coming of the Lord. Archangel laga awas to ile to isor hatan de uthai kena loi jabole itu rasta sida kori dia nole bi safa For kori dia to the ase. cloud to pass through, for the cloud to pass through, Itu laga badal to ile to itu rasta ti jabole nimite. for the cloud to pass through to New Jerusalem, Zion. Itu laga badal to ile to New Jerusalem or Zion ti jabole The voice of nimite. the archangel will be heard. Archangel laga awas to huni pabo. But the shout is for the people who are dead in Christ. Ole bi jor pra awas kora laga awas to ile to kon krista logote mori kena taki ase ta kane huni pabo. When Lazarus was in the tomb, Kitia Lazarus to ile to gobar kana te takisi. Jesus told them to remove the stone. Jesu to ile to itu pathor kan to hatai dibi ini ka The word of God koisi. says, Isrola kota te koi ase. with a loud voice, We ekdom awas uncha kori kena. with a loud voice, Ekdom awas uncha kori kena. Jesus said, Lazarus, come out. Jesu to koi ase Lazarus apne bahar ulabi. That shout is for the people who are dead in Christ. Itu laga awas to ile to kon krista logote mori ase ta kan nimite ase. They will become clouds. Tai kane badal hoi jabo. And they will come along with Jesus on as a cloud. Tai kan to ile to Jesu laga sat ekta badal kori kena So ai dear ahibo. brother, dear sister, Itu nimite morom bai buinikan. how essential that we have to preserve like our life as a cloud. Ami kan to ile to ekta badal nisna ami kan laga jivan rokholi kuribole nimite kiman bi dorkar ase. When we meditate on the cloud, Ami kan ketia badal oporte dhyan koribo. there is no weight. It is a weightless moving things. There is no weight in the cloud. Itu laga badal te eko bi bhari tu nai. And when you see that cloud, Ketia ami kan badal sabo. it will be always keep on moving. Itu la badal to hodai hili takibo. So it will be always keep on moving. Itu laga badal to hodai hili takibo. So God wants us to move in Christ. Itu nisna isro lebi ami kan krista logote hili jabole dibole mon Move ase. in Christ towards our destination. Ami kan kon to jagate punchibo lage itu laga jagate krista logote miligena ami kan hili bole dibole mon Very ase. soon Jesus is going to come in clouds. Bishi joldi korigena Jesu to ile to badal te ai bole So ase. the Lord should keep us prepared for that and keep us as a cloud prepared for that moment. Itu nimite isro ami kan ke rokholi korigena itu laga homoi nimite ami kan ke ekta badal nisna tahir kuri dibo lagi. That we may have the strength of the Lord in us. Enika korigena isro laga takot to ami kan logote pabole That we may nimite. have the love of God in us. Enika wina isro laga morom to ami kan logote pabole That we nimite. be a witness unto Christ or martyrs unto Christ. Enika wina krista nimite ami kan nolebe saki nolebe krista nimite mori jabole para That laga we may be manu. always be little. We have to preserve that beginning, that is little state we must preserve in our life. Ami kan surute kinaka chutu igena thaki ase itu nisna ami kan laga jivan pura te olebi to rokholi korigena thakibo We lagi. must be always found in Christ. Ami kan odai krista logote ami kan ke dikhi We pabo must be lagi. ready to die as a martyr for Christ. Ami kan krista nimite ekta mori ja laga mattir nisna obo lagi. For that such clouds Jesus is coming. Enika laga badal nimite Jesu to ahi ase. May the Lord help us. Isro ami anke modot korbo dibi.